તો 5 રાજ્યમાં વિધાનસભાની મતગણતરીના પરિણામોમાં પશ્ચિમ બંગાળમાં ભારતીય જનતા પાર્ટીની પ્રચંડ જીત થતાં મોરબી જિલ્લા ભાજપ સંગઠન દ્વારા ભવ્ય ઉજવણી કરાઈ છે। મોરબી જિલ્લા ભાજપ દ્વારા ફટાકડા ફોડી અને મીઠાઈ વેચી જીતની ઉજવણી કરાઈ। આ ઉજવણીમાં જિલ્લા ભાજપ પ્રમુખ જયંતિભાઈ રાજકોટિયા, પૂર્વ મંત્રી બ્રિજેશ મેરજા, મહામંત્રી નિર્મલ જારિયા સહિતના ભાજપના આગેવાનો અને કાર્યકરો મોટી સંખ્યામાં જોડાયા હતા। આજે भारतीय जनता पार्टी ने एक बहु मोटी जीत थई छे। जे पश्चिम बंगाल है 40 वर्ष पहला जे स्वर्गस्थ अटल जी बिहारी वाजपेयी जे कीधुं हतुं के सूरज निकलेगा, अंधेरा छटेगा, कमल खिलेगा, ए सपनुं आजे वास्तविक स्वरूप में आजे साकार थयुं छे। पश्चिम बंगाळनी आपणे बधाने खबर छे केवी सरकार हती अने लोको केवा त्रासेला हता। ए आज एमांथी मुक्त थया छे। खरा समयनी एक आजादी प्राप्त थई एवो अनुभव अमरा कार्यकर्ताओमां पण त्याना बंगाळना कार्यकर्ताओने जे वात थाय छे एना उपर ए प्रकारनुं पण वातावरण बन्युं छे। आजे लोकोए जे भारतीय जनता पार्टी पर जे विश्वास मूक्यो छे अने बंगाळना कार्यकर्ताओनो खूब खूब आ दिवसे अमे एनो खूब आभार मानीए छीए। आज भारतनी अंदर आखा भारतमां पश्चिम बंगाळना शासनमां भारतीय जनता पार्टीनुं शासन आव्युं छे एथी खूब आनंदित छे। ठेर ठेर आज विजय उत्सव उजवाय छे। ए निमित्ते अहींया मोरबीमां पण अत्यारे विजय उत्सव उजववा माटे अमे बधा भेगा थया हता। मीठाई एकबीजाने खवरावी, फटाकड़ा फोड़ी अने आनंद उत्सव अमे उजव्यो छे अने पश्चिम बंगाळना कार्यकर्ताओनो खूब खूब आभार मानीए छीए।